वाओ सच ए ब्यूटीफुल गर्ल एबे हम स्किन केयर कंप्लीट हे जाईची एबे हम आरंभ करदबा अंडर आर्म ट्रीटमेंट अंडीराम से कौन मूर्ख अंडीराम बने अंडरआर्म माने काख बाळ ताकू एबे हम क्लीन करबा ए भगवान कि जुग हला देखिलो काख वाळ उपड़े पाई भी क्रीम बाल लाई अरे से काख वाळ ता जगह अछि से हमर कोन असुविधा करजु सेठी हमर कोन काम नाइ नाइ सिटी भी आजकल काम पड़लानी ना ଆଉ ଯଦି ବି ଯାହାର କାମ ନାହିଁ ବୋଲି କଣ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଗୋବର ଖାତ କରି ପକେଇବା। तो गाइस आजकल अंडरआर्म क्लीन पाई जेल मिलुची क्रीम मिलुची रोलर मध्य मिलुची ତାକୁ ଆଣି ଲଗେଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ସବୁ କାଖ ବାଳ ଉପାଡ଼ିକି ଥୋଇଦବ ତମେ ଖାଲି ସେଠୁ ଯାହା ଗୋଟାଇ ନେଇକି ବାରିଆଡେ ଫୋପାଡ଼ିବ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜମାରୁ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଘରେ 10 ଟଙ୍କିଆ ରେଜର ଥବ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ କାଖ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ କି ନାତିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ये नारी भी कौन होउछंती कियो ये नारी नारी को हां हां होउछंती ओटा पाटन नाही साचर नाही।